پیر باہو نے دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دینے عاشق ہوئے تے عشق کمائے دل رکھی وانگے پہاڑا دل رکھی وانگے پہاڑا بدیاں تے ہزار یلامیں کر جانی وانگے پہاڑا منصور جے چکا سولی دیتے تے واقف کلے اسرارا سر سجدیوں اینا چکیے باہوئی سر سجدیوں اینا چکیے باہوئی پاوے کافر کہن ہزارہ مینوں بھائی خاتم حسین نے ایک موضوع دیتا اور الحمدللہ تقریباً 6 مہینہ پہلا اس ڈیٹ نو فائنل کیتا گیا اور بار بار مینوں ایک ہی فرمائش کر دینے کہ جی اسی عاشق لوگاں سانو صرف عشق سنانا ہے تو اسی عشق والے لوگاں تے عشق سننے واسطے آئے ہیں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہوواں اسی الحمدللہ ساڈا عقیدہ عشق والا ہے اسی حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہاں تے حضور دی آل دے بھی نوکر ہاں اسی انہاں صحابہ دے بھی نوکر ہاں جنہ صحابہ تن من دن سارا کچھ حضور تو قربان کیتا تو اسی اہل سنت و جماعت ہوواں انہاں دے نال عشق کرنے کیونکہ انہاں میرے کملی والے نال عشق کیتا ہے اسی حضور دی ایک نسبت دا احترام کرنے ہاں اگر میرے نبی کریم نو کوئی سبزی پسند آ جاوے تو اسی اس سبزی نو کدو نہیں کہندے کدو شریف کہہ کے پکارنے ہاں کیونکہ اس سبزی میرے کملی والے آقا نو پسند آ گئی اسی الحمدللہ حضور دی آل اور حضرت ابو بکر صدیق تو لے گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی سرکار دے سارے صحابہ دے نوکر تے غلامہ اسی انہوں دے پکے سچے غلامہ انہوں دے مندن والے گا تو اسی الحمدللہ آج عاشق لوگ آتے عاشقاں دا ذکر کرنا ہے میں نے لفظ عشق دیتا گیا کہ عشق طرح کے تقریر کرنی ہے تو میں جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا بتوجہ رکھے آجے تھوڑی جی توڑی توجہ چاہی دیا بینوں جدو توڑی توجہ ہو جاوے گی تو انشاءاللہ میں نے گالہ سمجھاوہ دے اندر آسانی ہو جاوے گی گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امانت بوجھ اٹھاون واسطے آسمان زمین تے پہاڑاں نو دیتا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ وہ ادھے تو ڈر گئے تو انسان نے بوجھ اٹھا لیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ نے پیار دی محبت دی جڑک مار کے آکھیا بے شک انسان بڑا ہی جلد باد ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ اے آسمان زمین پہاڑ میری امانت دا بوجھ اٹھا لو گے تو انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ جی تیری امانت دا بوجھ اٹھائیے تو سانو کہیں ملے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو سی میری امانت اٹھاؤ امانت دے اندر کی تے خیانت نہ ہوئے تو جنت تواڈے واسطے وے جنت دیا بہاراں تواڈے واسطے نہیں انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ جی تیری امانت دے اندر کسی قسم دی کوئی نافرمانی ہو گئی کتے خیانت ہو گئی کتے اٹھاون دے اندر کمی پیشی ہو گئی تو یا اللہ پھر کی کریں گا تو اللہ نے فرمایا جی اگر امانت خیانت کرو گے تو دوزخ دے انگارے تو واڑے باس تیار نے جدو انہا دوزخ دا نہ سنیا انہا نے انکار کر دیتا ڈر گئے عرض کی تھی یا اللہ اسی نہیں اٹھا سکتے انسان نے بیکھیا تو بابا آدم بیکھ رہا تے عرض کی تھی یا اللہ جے تیری امانت دا بوجھ اے نہیں اٹھان دے تے میں نو اجازت دینا میں چک لینا
یا اللہ میں نو اجازت ہے میں چک لینا. اللہ نے فرمایا بڑا پارا بوجھ ہے. عرض کی تھی یا اللہ جڈا مردی پارا بوجھ ہوئے میں چک لواں. وہ امانت ہے کی وہ کیڑی امانت دا بوجھ ہے؟ مفسرین نے پہلے مفسر نے تفسیر کر دیا لکھیا اس امانت و مراد اللہ دا ذکر ہے. ذکر الہی دا امانت دا بوجھ ہے. تو علامہ سنالا پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر فرما دے نا نا وہ اللہ دے ذکر دا بوجھ نہیں, اللہ دے ذکر دی امانت نہیں. کیونکہ جدو اللہ نے باب آدم علیہ السلام نو بناون تو پہلا فرشتیاں دے نال مشورہ کیتا. اللہ نے فرمایا میں زمین تے اپنا ایک نائب بنان لگا. تسی کی کہندے ہو؟ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ اس زمین تے فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. جے اگر اپنے ذکر واسطے بنانا ہی تو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جے اپنے ذکر واسطے تسبیح واسطے بنانا ہی تیرا ذکر تے اسی بھی کرنے ہاں, تیریاں تسبیحاں تے اسی بھی بیان کرنے ہاں. تو پتہ چلیا کہ اللہ دے ذکر دی امانت دا بوجھ نہیں بلکہ آپ فرما دینے در اصل عشق الہی دی امانت دا بوجھ ہے. آسان کر کے آکھاں وہ بوجھ اللہ دے ذکر دا نہیں, وہ امانت کسی اور چیز دی نہیں, اللہ دے عشق دے بوجھ ہے, اللہ دے عشق دی امانت ہے. انسان نے عرض کی تھی یا اللہ میں اٹھا لواں گا. باب آدم نے عرض کی تھی یا اللہ میں نو دے دے میں وہ بوجھ اٹھا لینا وا. اللہ نے پھر قرآن نازل کیتا. ان میں پڑھنا قرآن جے کبری قرآن واسطے بولو سبحان اللہ. اچھا بھی اچھی آواز نہ قرآن واسطے ہاتھ بھی چک کے بولو سبحان اللہ. سجے کبھی بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکو دا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. علماء کرام بیٹھے نے حضرت علامہ مدنہ علامہ عطا رسول صاحب اب بابڑے تو تشریف لے کے آئے. آپ نے بھی خوش آمدید کہنا. بھائی احمد صاحب جتھے بھی قریب محفل ہوئے ہر بافل جے پہنچ دینے. میں کلے کلے دے نام لما تلونڈی والے دائیں بائیں سارے علاقیاں والے آگے نے ماشاءاللہ میں سب نے خوش آمدید کہنا ماں. تو تسی اچھی عباد نہ سبحان اللہ کہو میں دعا کرنا ماں. حضرت صاحب آمین بولن گے میری دعا جلدی قبول ہو جاوے گی. یا اللہ ہون جڑا قرآن واسطے دوویں ہاتھ چوکے اچھی عباد نہ سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے. تے مالکہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال تے اچھا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا رمضان دے اندر ساری تے افطاری کرن واسطے مدینہ چلا جاوے. تے مالکہ ہون جڑا ٹل لا کے بولے تے ہاتھ بھی اچھا چکے یا اللہ انج دا سبب لگا کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرن چلا جاوے. تے مالکہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. تے مالکہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے. تے مالکہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے انہوں جاگ دیاں اکھانا حضور دی زیارت نصیب فرما دے. ہن مہربانی ایویں ذکر رکھا جاتے ایویں بولے اج سبحان اللہ. تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ نے فرمایا میں اپنی امانت بوجھ اٹھاون واسطے آسمان تے زمین تے پہاڑاں نوں آکھیا اے او ڈر گئے انہاں نے انکار کر دیتا اے. باب آدم نے انسان نے عرض کیتی اللہ مینوں اجازت دے میں اٹھا لینا وا. اللہ فرمایا میری امانت دا بوجھ بڑا پارا بوجھ ہے. عرض کیتی یا اللہ اٹھا لواں گا. باب آدم نے عرض کیتی یا اللہ پر جڑا مرضی پارا بوجھ ہووے اٹھاون والا ایڈا سونا رب جدوں اٹھاون والا رب ہوے گا میں اس بوجھ نوں اٹھا لواں گا.
اللہ فرمایا پھر میرے عشق دے بدلے جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے قوم چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے اگ وچ چھال مارنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ مار دیواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے جوان پتر قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ کر دیواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے اپنے حلق تے چھری پھروانی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ پھروا لواں گا اللہ فرمایا خوہ وچ چھالا مارنیاں پھینڈ گیاں عرض کی تھی یا اللہ مار لواں گا اللہ فرمایا میرے عشق دے بدلے 40 سال پتر دی جدائی وچ رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا اللہ نے فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں وچ وکنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ وکھ جاواں گا اللہ نے فرمایا ارے ہٹھاں آنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا اللہ نے فرمایا طیف وچ پتھر کھانے پھین گئے عرض کی تھی یا اللہ کھا لواں گا اللہ نے فرمایا سجدے وچ اوجڑیاں گروانیاں پھین گیاں عرض کی تھی یا اللہ گروا لواں گا اللہ فرمایا مدینہ چھڑنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا اللہ نے فرمایا کربلا چھ ڈیرے لانے پہن گئی عرض کی تھی یا اللہ لا دیواں گا اللہ نے فرمایا چھوٹی جی سکینہ روندی ویخنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ ویخ لواں گا اللہ فرمایا 18 سال دا علی اکبر قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ کر دیواں گا اللہ فرمایا 6 ماہ دا پتر قربان کرنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ کر دیواں گا اللہ فرمایا ندے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ پڑھ دیواں گا قدرتی آواز آئی یہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے بیاں کرنا ہے تینوں میں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا آمین ہن جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ اللہ فرمائے میرے عشق دے بدلے سارا کو جو کرنا پوے گا باب آدم نے عرض کی تھی یا اللہ میں کر لواں گا پتہ چلے آکے اسی دنیا دے اتے آکے عشق نہیں پہ کر دے عشق باب آدم علیہ السلام تو چل دا یا رہا جدو ایدے عشق والا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے گئے نا بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے سلطان باہو دربار تا جو چاہ بولو سبحان اللہ جیڑا بھئی کرو ہاتھ ناد لے کے او ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پیرے باہو نے دے رنگ پیش کیتا دیاں فرما دینے عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی وانگے پہاڑا دل رکھی وانگے پہاڑا بدیاں تے ہزار یلام کر جانی وانگے پہاڑا
منصور جے چکا سولی دیتے تے واقف کلے اسرارا او سر سجدیوں اینا چکیے باہوئی اے سر سجدیوں اینا چکیے باہوئی پاوے کافر کہن ہزارہ ہو آمین 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 انہوں خوش ہو کے بولو سبحان اللہ جنہ جنہ کوٹے پڑے نے کوٹے چھڑ دیو کتے نہیں جاندے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ فرمایا عشق کیتا ہی نا تدل رکھے وانگ پہاڑا میں عاشق سے اتے رہ کے ایک لفظ عشق تے ہون تقریر کرنی ہے لیکن گال لے کہ عشق واسطے اگو عشق بھی نظر آنا چاہیے اور سیانے لوگ آکھتے ہیں تار ننگی ہوئے تو دوجی بھی ننگی ہوئے تو پھر پٹاکے نکل دینے تو عشق نہ جدو ٹکراوے نا تو پھر سرور آمدہ ہے تو ایک باری خوش ہو کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات پھر عشق کیتا ہے جد رکھی وانگ پہاڑا لو جی آج شروع والے تھوڑی جنہیں تمہید تو سامنے توجہ دینی ہے انشاءاللہ تو انہوں سرور آوے گا میں عشق دی وادیاں چے سفر کروا لگا ملک ایران او دے اندر ایک صوبہ جدہ نائے اصفہان اصفہان صوبے دے اندر ایک چھوٹی جی بستی ہے جدہ نائے فوبئی اس بستی دے اندر ایک بہت امیر ترین انسان رہندہ ہے جڑا اپنے قبیلے دا چودری تے سردار جدہ نائے بوزخشان اوہ جڑا اگ دی عبادت کردے اگ نو اپنا خدا مندہ ہے اگ دی عبادت کردے اگ نو خدا مندہ ہے لیکن اللہ دی قدرت اے وے اللہ نے انہوں چودر بھی دیتی سرداری بھی دیتی مال بھی دیتا مکان بھی دیتا نوکر چاکر بھی دیتے کھیتی باڑی سارا کچھ دیتا لیکن نہیں دیتی تو ایک انہوں اولاد جیسی نعمت نہیں دیتی اور جدوں بھی دعا کر دے رب کو دعا کر دے اپنی اگ دے آگے آخدہ اگ میں نو پتر دے اگ میں نو پتر دے اگ میں نو پتر دے جو سبحان اللہ بولو ترجمہ میاں محمد بشری بولے چھے نہ کروا دے ماں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہاں دی تے آکھن لوگ سیانے اے میواتے نبیاں بھی منگے کر کر عزیر بہانے ربی حبلی من الصالحین ترجمہ کھڑا بندائے اے میواتے نبیاں بھی منگے اے کر کر عزیر بہانے بزرگشان روز آگ دے سامنے آکے آخدہ میں نو پتر دے قدرت انہوں ایک دن قدرت تارس آ گیا میں کتاب دے اندر پڑھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ اجدی گالے او خود میں نو گالہ سنا رہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آگے اللہ نے قدرت تارس آ گیا اللہ نے انہوں پتر دیتا انہوں جدو رب نے پتر دیتا تھے انہیں پتر انج پالیا جی میں لوگ بیٹیاں نو چھپا کے پال دینے بڑی سونی تربیت کیتی بڑے اچھے طریقے نے بچے نو پال کے جوان کیتا چودریاں دا پتر سردار دا پتر امیر ترین نوکراں چاکراں دے بچے پدن والا پتر جدو جوان ہویا نا تو انہیں اپنے پتر دی ڈیوٹی لگا دی کہ پترا اسی اگ دی عبادت کرنے آتے آج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے تو اس اگ نو بند نہیں ہونا دینا
मैनू हदीस पाक याद आ गई, ईरान दे अंदर उन्हें इतनी अग जलाई, इतनी अग जलाई, अग नूं अपना खुदा मनदे ने। चाहे जितना मर्जी तेज तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अग नूं कदे उन्हें बुझन दिता। इतने सोहने इंतजाम कीते। लेकिन जिद्दों तेरे मेरे कमली वाले आका दी आमद होई ना, तो जिन्हां दी कई हजार साल तो अग नहीं बुझी, हजूर दी आमद होई ते उस दिन उन्हां दियां भी अग्गां बुझ गईयां ने। उन्हें सारे नजूमे बुला ले, बुला के आखदे ने अग अज क्यों बुझी, अग क्यों बुझी। उन्हें नजूमियां हिसाब लगा के दसिया कि अज वो आ गया है, ते बोल के आखा ते कहते ने ये तो दुनिया दी अग है, उन्हें दोज़ख दी अग कोलों भी गुलामां नूं बचा लेना है। वो आ गया है। बुज़रशान अपने पुत्र नूं पालदा है, ते पुत्र दा नाम उन्हें रखिया माँ बा, पुत्र दा नाम माँ बा रखिया। तो बुज़रशान उन्होंने अपने पुत्र नूं पकड़िया ते एक मखसूस कमरा जिहदे अंदर अग बलदा है। लो भी तवज्जो रखे, अज गल थोड़ी जी ने बस तवज्जो मैनूं दवोगे, इंशाअल्लाह समझ आवेगी। तुहानूं पता होवेगा कि गल कित्थों शुरू हुई है ते किवें जाके मुकी। अपने पुत्र नूं पकड़िया, बाप ने अपने पुत्र दा बादू पकड़िया, टुरिया टुरिया कमरे दे अंदर ले आया। अग दे सामने खड़ा करके कहंदा, पुत्रा अग साडा खुदा है, पुत्रा तू अग नूं कदे बुझण नहीं देना, अग दी देखभाल करनी है, अग नूं हमेशा बलदियां रहन देना है। मैं अपने कबीले दा चौधरी ते सरदार हां, पुत्रा साडे घर विच लोग आउंदे नहीं, अग बुझण नहीं देनी। मैं किताब दे अंदर पढ़िया ओ बच्चा दुनिया दी अग बालदा है, लेकिन ओदे दिल दे अंदर कोई होर ही अग लगी, ओदे दिल अंदर कोई होर ही अग लगी। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमाते ने अग ते इश्क दोवें बराबर, पर इश्क दा नाम वदेरा। अग बले ते साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग बले ते बुझा देवे पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सुझदा, ए बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं सुझदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। बुज़रशान अपने पुत्र नूं बोल के आखदा कि पुत्र अग नहीं बजण देनी, अग नहीं बजण देनी। लो जी एक दिन ऐसा आया जिंदगी च कि बुज़रशान उहदे बाप नूं कोई काम पिया ना, ओ बाप अपने किसी काम वास्ते चला तो कहंदा पुत्रा मैं 3 दिन वास्ते चलना, पिछों सरदारी सारी तेनू दे रहा, तो पिछों जाके खेती बाड़ी का भी ख्याल करना, नौकरां नूं भी वेखना, मैनू 3 दिन बाद आके सारी खबर तो देनी। बाप इतना कह के चला गया ना, तो जांदियां जांदियां नौकरां नूं भी कह के गया तुसां मैनू दसना है कि मेरा पुत्र पिछे ड्यूटी करन आया है कि नहीं आया। बाप इतना कह के जो चला गया ना, पहला दिन होया ना, और जो पुत्र हुण गली दे विच गुजरदा जा रहा, बाजार च गुजरदा जा रहा, ते अपने खेतां वाले नौकरां वाला जा रहा, ते रास्ते दे अंदर ना उन्होंने घंटियां दी आवाज़ उहदे कन्नां च पई। तुसां वेख्या बच्चा किसी काम जावे ना, ते रास्ते दे अंदर कोई होर चीज़ अजीब वेख लवे ना, ते बच्चे नूं काम भुल जांदा है, ते उस चीज़ दे ध्यान लग जांदा है।
اس چھوٹے بچے مابا نے جدو گھنٹیاں دی آواز سنی نا تے او گھنٹیاں دی آواز دے پیچھے گیا تے او گھنٹیاں دی آواز عیسائیاں دے گرجے دے وچوں آ رہی او بچہ ٹریا عیسائیاں دے گرجے دے باہر کھڑا ہو کے نا سارا دن عیسائیاں نو اللہ دی عبادت کرتا ویکھدا رہیا پہلا دن گزریا جدو دوسرے دن چلا نا تے اسی طرح جدو اتھوں پھر لنگر لگا تے گھنٹیاں دی آواز آئی اگے او باہر سی تے اج او اندر چلا گیا اج دوجے دن عشق نے انہوں اندر لے گیا دوسرا دن عبادت سندا رہا جدو تیسرا دن آیا نا تے اگے دربادے دے اندر داخل ہویا سی تے ہن انہاں دے وچ جا کے بہ گیا 3 دن انہیں عیسائیاں دے گرجے دے اندر گزارے نا 3 دن بعد جدو او دا باپ واپس آیا تے او دے باپ نے بلایا تے نوکروں نے بھی بلایا تے بولا کہ آخدا ہے دسا میرے پتر نے پیچھے ڈیوٹی صحیح کی ہے کہ نہیں کی تے نوکر چا کر بول کے آخد نے ان پوچھ ایک دن بھی نہیں ساڑے پیچھے آیا انہیں اپنے پتر نے بلایا باپ نے اپنے پتر نو بلا کے منہ تے کھچ کے تھپڑ ماری آئے بول کے آخدا دس 3 دن کتھے گزارے نی میں تیری ڈیوٹی لاکھ گیا سا تو پیچھے نوکران دا خیال کرنا ہے پیچھے اپنے کھیتاں وال جانا ہے انہیں اپنے بچے دی سونی تربیت کی دی ہے اور بچے نے جھوٹ نہیں بولیا کہندا ہے ابا او جڑا عیسائیاں دا گر جائے میں اچھے جاندہ رہا انہوں خیال آیا میں یہاں پر چودری تے سردار تے مالک آئی جے کسے نو پتا چل گیا میرا پتر عیسائیاں دے گرجے بچ گیا ہے لوکاں نے میں نو گلاں کرنی آنے انہیں اپنے پتر نو بند کے رکھ لے آئے ہاتھ بیڑیاں لگا لیاں ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں بیڑیاں لگا کے کمرے چڑک دیتا ہے شام دا ویلا ہویا ہے اپنے پتر دے قریب آکے کہندا ہے دس ساڈا خدا چنگا ہے کہ اونا دا خدا چنگا ہے بچہ بول کے آخدا ہے ابا جے سچی پوچھنا ہے ساڈے خدا نہ لو اونا دے خدا دی عبادت دا مزہ اب بس ساڑھے خدا دی عبادت نالو انہوں دے خدا دی عبادت دا پوتا مزہ ہے لو بھی توجہ رکھے اور روز صبح شام آمدہ آکے آخدہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہونے سمجھ آجے ہو سکتا ہے ہونے سمجھ آجے وہ کوئی گالہ کہندہ ہے عیسائیوں دے خدا دی عبادت دا بڑا مزہ ہے لو جی وقت گزرتا رہا ایک دن اس بچے نے رات نو چھپ کے نا اپنا پیغام اسے گرجے دے اندر عیسائیوں دے پادری دے کولو بھیجے لو جی عشق دی ابتدا ہو گئی توجہ میرے پر رکھے آجے انہیں جدو عیسائیاں دے پادری نو پیغام بھیجیا نا تو بول کے پتہ کی کہندہ ہے اس پادری نو کہندہ ہے کہ میں فلاں دن فلاں ٹائم انج آیا میرا نام ہے میں فلاں بندے دا پتر ہاں تو میں نو جاننا تے میں تینو جاننا لیکن میں تیرے خدا دی عبادت کر کے اتنا سرور ملے آئے انج کر میں اپنے خدا دے نال ملاقات کرا دے ان کے عیسائی بھی اللہ دی عبادت کر دے نے میں اپنے خدا دے نال ملا دے انہوں آتش پرستان دا ایک خیال ہے کہ خدا او ہوندہ جڑا سامنے نظر آوے کیونکہ آگ انہوں دے سامنے بل دیئے عیسائیاں دے پادری نو پیغام ملیا میں اس خدا دے نال ملا میں اس خدا دے نال ملاقات کرا عیسائیاں دے پادری نے پیغام بھیجیا فلاں دن فلاں ٹائم رات نو ساڑا قافلہ ملک شام جانا ہے تے ملک شام دے اندر ساڑا بڑا بڑا مرکز ہے تے اتھے چلا جاتے اتھوں دا پادری تری رابنا ملاقات کرا دوے گا لو جی توجہ رکھے آجے شام دا بیلا ہو گیا وقت تے ہو گیا جڑے وقت قافلہ جانا ہے ان بچے نو پیغام ملیا کہ تیاری کر لے قافلہ چل لائے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والیوں جڑے والے رات دا بیلا ہو گیا اور بچے نے اپنیاں بیڑیاں توڑیاں ٹریاں قافلے دے نال مل گیا قافلہ ٹریا ملک شام آ گیا ملک شام دے پادری نو آکے کہندا ہے جلدی کر میری رب دے نال ملاقات کرا دے پادری کہندا ہے نا پہلے میری خدمت کر لے پھر تیری
मेरी रब ना मुलाकात करावांगा वक्त गुजरदा रहा उस पादरी ते दुनिया तो जान दा वेला आ गया ओ मापा बच्चा उस पादरी कोल आ गया आके कहंदा पादरी आई तू दुनिया तो डर चला है मैनू रब दे नाल कौन मिलावेगा मापा कहंदा पादरी ने जवाब नहीं दिता ओदी रूह निकल गई है लोग ओदी लाश ते आके रोने लगे नहीं मैं आखिया रोवो ना ए बड़ा लालची पादरी सी जेड़े सोने ते सदकात देंदे रहे मटके भर भर के जमीन दे अंदर नपदा रहा है लोगों ने जो जमीन खोदी है तो लो सोने दे बड़े मटके बारे आ गए लोग उस पादरी दी लाश नूं दरख्त नाल लटका दिता है ताकि जोड़ा नवा पादरी आवेगा उन्हें वेख इबरत आ जावे मापा कहंदा जो दूसरा पादरी आ गया है ए पहले नालों चंगा है ओदे नालों ज्यादा परहेजगार है ओदे नालों ज्यादा इबादत गुजार है कहंदा मैं दियां खिदमतां करना वक्त गुजरदा रहा ऐसा पादरी ते दुनिया तो जान दा वेला आ गया मैं ओदे सरहानी खलो गया मैं ओनू कहना तू भी डर चला मेरी रब दे नाल मुलाकात कौन कराएगा मुल्क शाम दा पादरी कहंदा है इंज कल मुसर शहर चला जा उथों दा पादरी नूं मेरा सलाम कहना ओ तेनू रब दे नाल मिला देवेगा मापा कहंदा मैं टुरिया टुरिया मुसल शहर आ गया उथों दे पादरी नूं मिलना उथों दे पादरी नूं आके सारी गल सुनाना ओदे भी दुनिया तो जान दा वेला आ गया ओ भी डर चला गिरामी कदर हजरात वजो रखिया दे मापा कहंदा ए भी दुनिया तो डर चला मैं भी ये खत्मी लग गया डर तू भी चला मेरी रब दे नाल मुलाकात करा दे मुसल शहर दा पादरी कहंदा मैं ते नहीं करा सकदा इंज कर अंबूरिया शहर चला जाए मेरे हजूर दा कलमा पढ़ने वाले आए वेख इश्क ने किंज दा रोल दिता है चौधरियां दा पुत्र है सरदारां दा पुत्र है चौधर भी छड़ आया है मां नूं भी छड़ आया है बाप नूं भी छड़ आया है नौकर चाकर भी छड़ आया है बंगला भी छड़ आया है उस इश्क दी खातर आ गया है कि मैं रब नूं मिलना है ओ चौधरियां दा पुत्र नौकर बन के रह गया है सरदारां दा पुत्र नौकरी ते आ गया है वाह इश्का तेरे बल्ले बल्ले बाबा बुल्ले शाह साहब कलम उठाई ते आप फरमाते ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी देख मैं नायरा बेखदा ना कुरा बेखदा ए जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर नाए का बात ना करबला वे खुदा अल्लाह 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 जिन्हों समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह चौधरियां दा पुत्र नौकर चाकर छड़े सरदारी छड़ी बंगला छड़िया मां बाप छड़े कादे वास्ते रब नूं मिलना है दूसरी बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू होया तुसे ढिले पै गए हो तो ये सफर बड़ा लंबा है थके तो नहीं ना भाई वो बंदा हाथ खड़ा करके उच्चा बोले सुभान अल्लाह जेड़ा थक गया है हुण जेड़ा नहीं थकिया वो हाथ चुके बोले सुभान अल्लाह
اسفہان صوبے تو چلے گیا تو ٹریا ٹریا ملک شام آیا تو ملک شام تو اگے موصل شہر دا پادری کہندا ہے کہ میں تے نہیں رب نہ ملا سکدا انج کر تو امبوریا دے اندر چلا جا او ماں باپ ٹریا ٹریا ہن امبوریا شہر دے اندر آیا نا او دی خدمت کردا ہے جو بھی میں اپنے بالکل قریب لا کے آ گیا تو انہوں گل سمجھ انشاءاللہ جلدی آوے گی اور جدو ٹھڑیا ٹھڑیا امبوریا شہر دے پادری دے کھول آیا نا دن رات دیاں خدمتاں کردا ہے او دی سیوا کردا ہے جدو اے دے بھی دنیا تو جاون دا ویلا آیا نا جڑے والے ماں با نے ویکھیا اے بھی ٹر چلا ہے ماں با یہ دے قدمی لگ کے رون لگ گیا ہے ماں با نو کہندا ہے پترا رونا ماں با بول کے کہندا ہے میں اتنی دونوں رب نو ملنے آیا سارا کچھ چھڑ کے آیا تو بھی ٹر چلا نام نو کتے بھیجی آئی نہ کسے دا پتہ دسی آئی کہ کتے جاما جڑا رب دے نال ملا دے امبوریا شہر دا پادری کہندا رونا تو میرے پچھیاں بجائے مینوں تے نہیں پتا رب دے نال تینوں کون ملائے گا لیکن میں کتاب دے اندر پڑھے آئے ایک آوے گا ایک آوے گا ماں با کہندا یو کھونے آوے گا کہندا میں نے یو دے نا دا نہیں پتا او دے قبیلے دا نہیں پتا او دی جگہ دا نہیں پتا میں کتاب دے اندر 4 نشانیاں پڑھیاں نہیں پہلی نشانی ہے وے او دے دوویں کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوے گی او دے دوویں کندیاں دے درمیان مور نبوت ہوے گی دوسری نشانی ہے وے صدقہ نہیں لوے گا تیسری نشانی ہے وے ہدیہ قبول کر لوے گا چوتھی نشانی ہے وے کھجوراں والا شہر ہوے گا چوتھی نشانی ہے وے کھجوراں والا شہر ہوے گا پادری کہندا ماں با جتھے او نظر آ جائے قدمی پہ جائی چھڑی نہ رب نہ ملا دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن جنوں سمجھ آئیے اونچا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ امبوریا شہر دا پادری کہندا میں کتاب چ پڑھا ایک او ہے کہ جن بندیاں نوں رب نہ ملانا او دی پہلی نشانی اے وے دوویں کندیاں درمیان مور نبوت ہوے گی جنوں سمجھ آئی اس جملے دی او اونچا بولو سبحان اللہ دوسری نشانی اے وے او صدقہ نہیں لوے گا تیسری نشانی اے وے کہ ہدیہ قبول کر لوے گا تے چوتھی نشانی اے وے کھجوراں والا شہر ہوے گا ہن ماں با نوں نہیں پتا کھجوراں والا شہر کیڑا میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ ماں با کہندا نہ تے مینوں اے پتا کھجور ہوندی کی ہے نہ کدے ویکھی تے نہ کدے کھادی ماں با کہندا اے وی جدوں ٹر گیا نا میں چند پیسے جمع کر کے نا تو میں اپنے مال ڈنگر بکریاں گاواں اکٹھیاں کیتیاں نا ہن اس چونک دے اندر گاواں تے بکریاں چرانا جتھوں سارے قافلے لنگدے نے تے خیال پتہ کی ہے کوئی تے قافلہ لنگے گا تے کدے نہ کدے گلاں چ انہاں دے منہ کدے کھجور تے سنا گا نا میں اس کو سنا رہا ہوں اونچا بولو سبحان اللہ او کوئی تے کھجور دا نام لوے گا نا تے میں انہوں کہاں گا مینوں کھجوراں والے شہر لے جا اچھا میں دس دے میں کھجوراں والا شہر تو مراد مدینہ طیبہ ہے کھجوراں والا شہر تے لے کے جا ماں با کہندا میں ایک دن گاواں تے بکریاں چرا رہا تے میں ویکھیا ایک قافلہ آیا تے کان انہاں والے لگا کے نا تے میں کولوں بار بار گزرنا بار بار گزرنا بار بار گزرنا ماں با بول کے کہندا میں انہاں نوں سنیا دوویں ایک دوجے دے نال گلاں پہ کر دے نے او دوویں قافلے والے گلاں کر دے پہلا دوجے نوں بول کے کہندا اے اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں اس
साल खजूरा बड़िया चंगिया होई मापा कहंदा मैं खरीब आ गया मैं पूछया ए केड़ी गल कीती है फेर करे आ जाई ओ बोल के आख देने असी अपने कारोबार दी गल करने आई मापा बोल के कहंदा ए तुसी केड़ा कारोबार कर दे हो कहंदे ने खजूरां दा कारोबार करने आई मापा कहंदा खजूरां किथे लगदियां ने ओ बोल के कहंदे ने खजूरां खजूरां वाले शहर लगदियां ने मापा कहंदा इंज करो मैनू भी खजूरां वाले शहर ले जाओ मैनू भी खजूरां वाले लो बे मैं बिल्कुल करीब आ गया इंशाअल्लाह हुन गल दी समझ आवे कि किथों शुरू होई ते किथे जाके मुकी माबा कहंदा कि मैनू मिल अजो खजूरां वाले शहर अब बोल के आखिर दिन ना ना खजूरां वाले शहर इंज नहीं जाया जांदा पैसे लगदे ने माबा कहंदा मेरियां बकरियां भी ला लो गावां भी ला लो मैनू खजूरां वाले शहर ले जाओ जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो ते एदा मैं तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बख्त दी बोल च ना करके देवां सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह अच्छा हाथ ना चुके जे किते को हाथ चुके शहीद ना हो जावे ते उच्चा ना बोले जे किते आवाज बाहर ना चली जावे मामा जी मैनू कह रहे सन कि लंगर अल्हम्दुलिल्लाह है तो चलो कोई होर महफिल होंदी ते मैं पूछ लेना सी दो नकीबी एक मेरे सज्जे बैठा है ते एक मेरे खब्बे बैठा है ते दोवें माशाअल्लाह बड़े आला ने इन्हां ने जदों ऐलान करना सी ना ते इन्हां कहना सी हजरात एक जरूरी ऐलान सुने अज दी महफिल च लंगर है ते मैं तो सादा जा बंदा मैं तो सीधे कह देना भाई लंगर है जो बोलो सुभान अल्लाह हुण उच्चा बोलो सुभान अल्लाह पीरे बाखु ने तेरी रंग पेश कीता ते आप फरमांदे ने इश्क मही दे इना लगियां कौन बुझावे मैं की जाना ते इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे खुद सोवे ते ना सोवन देवे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे हथी सुचियां जगावे मैं कुर्बान इश्क दबा हो जेड़ा बिछड़े यार मिलावे हूँ अल्लाह 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 आमीन 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 खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह माँ बाप बोल के कहता बकरियां भी ला लो गाँव भी ला लो सब कुछ ला लो मैनू मदीने लै लो मैनू खजूरां वाले शहर लै जाओ गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे हाजे हुण जेड़े वेले इतनी गल होई ना उन्हां इनू पकड़िया ते नाल लेके जा रहे नाल लेके जा रहे माँ बाप भी नाल टुरदा जा रहे आए बंदे भी नाल टुरदे जा रहे
मापा ने हजूर दे मदीना वेखण वास्ते खजूरां वाला शहर वेखण वास्ते सारा कुछ कुर्बान कर दिता है। हत्ता कि इन्हां ने वेख्या बच्चा बड़ा सोहना चौधरियां दा सरदारां दा पुत्तर है। इन्हां की कीता उस बच्चे नूं मारिया भी है कुटिया भी है मार मार के अपना गुलाम बना के बेच दिता है। अगो जेड़े बंदे नूं बेचिया है मापा ओनू कहंदा मैनू कित्थे लैके चला है कहंदा खजूरां वाले शहर लैके चला। मापा कहंदा या अल्लाह तेलू मिलण वास्ते आ रहा वां मैं चौधर भी छड़ दी है सरदारी भी छड़ दी है अपने बहन भरा रिश्तेदार भी छड़े मां भी छड़ी बाप भी छड़े आए अपना इलाका भी छड़िया है रुलदा रुलदा आ रहा वां इत्थे आके गुलाम बन गया वां। या अल्लाह जे तू हुण भी लब जे सौदा महंगा कोई नहीं सौदा सस्ता। जे तू हज भी मिल जाए तो सौदा महंगा कोई नहीं सौदा सस्ता। गिरामी कदर हजरात तो वजह रखे आगे बस इख्तिसार अर्ज करा माबा मदीना तैयबा पहुंच ही गया है। और माबा खजूरां वाले शहर आया ना तो बुजुर्गों हुण ड्यूटी लग गई तोड़नियां भी खजूरां ही नहीं। पहली निशानी पूरी हो गई खजूरां वाला शहर। हुण मैं 4 निशानियां पूरियां करनी तवज्जो मेरे वक्त रखे। पहली निशानी पूरी होगी खजूरां वाले शहर आ गया। दूसरी निशानी हुण पूरी करने वास्ते वेख रहा है किदे बारे मैनू खबर मिले तो किदे को जाके मैं वेखा। हुण माबा दी ड्यूटी ए वे ओदे मालक ने ड्यूटी लगा दी सब तो उत्ते खजूर ते चढ़ना है। खजूरां तोड़ तोड़ के थल्ले सुटनियां ने पैक करके बेचनियां ने। हुण जड़े वेले खजूरां तोड़दा है नाले माबा उत्ते चढ़दा है। तुसा वेख्या खजूर बड़ी लंबी ते उच्ची हुंदी है माबा उत्ते चढ़िया है कदे सज्जे वेखदा है कदे खब्बे वेखदा है सजे खब्बे वेखदे किधरों ते मंगी आवे। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कलम ढाई ते आप फरमांदे ने रस्ता उडिका तुसी सुभान अल्लाह उच्चा बोलो ए रस्ता उडिका मैं दिल पर अपने दा ते महल उच्चे ते चढ़ के जिस वेले दिल काली पावे ते मैं रोवाया दरवड़ के। माबा कहते मैं हुण वेखना वा ते गल्लां करदियां ना वक्त गुजरता रहा खजूरां दा कम करदियां मैं वेख्या जेड़ा मेरा मालक ते सरदार है ना ओदा चाचा रात एक भाई ते टुरिया ओदे कोल आया तो जिस खजूर ते मैं चढ़िया ना उस खजूर दे बिल्कुल थल्ले दोवें जने खड़े होकर गल्लां करदे ने ते ओदे चाचे दा भरा उन्होंने बोल के आखदा ना वेख मदीने वालियां नूं की हो गया कि कोई सोना आया कोई सोना हिजरत करके आया ते वेख ना सारे जड़ा जांदा ही ओदा ही होके रह जांदा ही ते वेख ना उन्होंने पता नहीं की हो गया अपने बाप दादे दा दीन छड्डी जा रहे ओदा कलमा पढ़ के गुलाम बनी जा रहे। मापा जी तो जल्दी ना नाम सुने ना जल्दी ना थले आया ते आके आखदा कौन आया है। जो उन्हें इतनी गल कही ना तो चाचा जाद भाई ओदे मालक तो बोल के आखदा खबरदार असी मालक ते सरदार आपस च गल कर रहे तू विच ना बोल। बाबा कहते मैं कन लगा के रखा तो इन्हां गल्लां च मैनूं दस छड़िया कि हजूर कुबा दे मकाम ते आए ने। जो मेरे हजूर हिजरत करके मक्के तो मदीने आए सन तो हजूर सब तो पहला मस्जिद कुबा जिथे अज उत्थे हजूर तशरीफ लैके आए उत्थे फिर हजूर ने अपने हाथों के नाल मस्जिद कुबा तमीर फरमाई। मेरे आका ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक जेड़ा मस्जिद कुबा दे अंदर 2 नवाफल अदा करे रब उन्हें मकबूल उमरे का सवाब अता फरमाता है। और होर मजे की गल है कि मैं बड़ा खुश नसीब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ते मालिक ने करम किया मैं अपने वालदैन भी उत्थे नफल पढ़ के आया ते अपने मुर्शिद नाल भी उत्थे नफल पढ़ के आया उत्थे मकबूल उमरे का सवाब गारंटी मदीने वाले ने दे दी। तवज्जो रखे आजे थके तो नहीं ना भाई जड़ा नहीं थकिया हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह।
बाबा कहता कि मैं कन्न लगा के सौंदा रहेगा जो मैनू पता चलेगा ना कि आ कुबा दा मैदान है, कुबा दे मकाम है। बाबा कहता मैं बड़ियां चंगियां चंगियां ते सोहणियां खजूरां लईयां ते टुरिया टुरिया हजूर वाल गया ते मैं जदों वेख्या ना सामने सोहना ते की सोहना। बाबा कहता मैं ते वेखदा ही रह गया, एडा सोहना। कहता मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आता मैं टुरिया टुरिया हजूर दे करीब वो सोहणियां जिहियां खजूरां बड़ियां आला कमाल दियां ताज़ियां खजूरां इंज सामने रखियां ते मैं कहा जी तुसीं यकीनन हिजरत करके आए हो। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं हिजरत करके आया। ते अर्ज़ कीती सुनिया फिर भुख भी लगी होगी, थक भी गए हो ते इंज करो ना आ खजूरां बड़ियां सोहणियां लैके आया ते मैं उंज भी सदका करना सी। इंज करो ना तुसीं मेरे वालों सदका रख लवो। मेरे आका ने सदका कबूल किया। मापा कहता मेरे नबी ने हाथ भी नहीं लगाया। मेरे आका ने इशारा किया सहाबा नूं आपस च खजूरा वंडो। सारे खजूरा खा लिया। मापा कहता एक भी खजूर हजूर ने नहीं खाधी। कहता दूजी निशानी में पूरी हो गई, दूजी निशानी में सदका नहीं लवेगा। मापा कहता वक्त गुजरता रहा हुण तीजी निशानी पूरी करनी है ते मैं ना सुकियां सुकियां सड़ियां सड़ियां ये माड़ियां खजूरा लईयां ना ते जान के चेक करने वास्ते ते मैं उंजी हजूर दी बारगाह च एक वक्त आया हाजिर होया ते अर्ज कीती हजूर ये ना उदों सदका लेके आया सा, हुण सदका नहीं, ये मेरे वालों तोहफा ले लो। मापा कहता मैं वेख्या हजूर ने सब तो पहला खजूर पकड़ के अपने मुंह मुबारक दे अंदर तनावल फरमा दी है। कहता तीजी निशानी भी पूरी हो गई थे, हुण चौथी निशानी रह गई कंधियां दरमियान मोरे नबूवत। रावल भाई दे हुंदियां भी एक बारी मैं गल सुनाई सी ते मैनू वो सीन याद आ गया कि मैं जदों ये गल सुनाना ते यकीन करो मैं बड़े बड़े आशिकां दी अखां नाल वेखी। मैं अक्सर कहना हुंदा आका वो हुंदा जिहड़ा गुलामां दे हाल जानदा है ते साडा ईमान है सरकार साडे हाल तो जानदे ने, साडे हाल तो वाकिफ ने। हुण मैं हजूर दा इल्म है कि भी दसन लगा, हजूर दी गुलामां ते लजपाली भी दसन लगा। अज जिन्नू समझ आवे टेल ला के ठल दे आज सुभान अल्लाह दी मेरे वल तवज्जो रखे आज। मां कहदा मैनू खबर मिली कि हजूर जन्नतुल बकी दे अंदर किसी सहाबी दा जनाजा पढ़ाने वास्ते आए ने ते मैं हुण पीछे जा रही आवां ते चादरां हजूर लईयां दो, एक उत्ते लई है ते एक तहमत मुबारक है ते मेरा ख्याल है भी उतली चादर किस तरीके नाल थोड़ी जी नहीं हिलेगी ते मैं वेख लवांगा कंध दरमियान मोरे नबूवत। लो भी हुण तवज्जो मेरे पास रखा जे इश्क दी दुनिया दा सफर शुरू हो गया जे। माबा कहता जड़े वेले मैं टुरिया टुरिया जन्नतुल बकी दे अंदर आ गया, कहता नबी करीम ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ा के जड़े वेले हजूर दे करीब आया, हजूर ने दो चादर लईया ने। मेरा ख्याल है वे केड़े वेले चादर थले होवे ओ मैं कंधियां दे दरमियान मोरे नबूवत वेख लवाई। तवज्जो मेरे वाले रखे आ गए। माबा कहता कदे मैं सजे आ रहा, कदे खबे आ रहा, कदे अगे आ रहा, कदे पीछे जा रहा, बार बार हजूर दे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा। केड़ा वेला होवे मैनू मोरे नबूवत नजर आ जाए। कहता मेरे हजूर दी निगाह उठी है, मेरे आका ने माबा नू वेखिया है, फरमाया माबा इधर आ जा। मेरे नबी ने चादर थले करके फरमाया है माबा इधर आ जा, जो वेखना आवे खला माबा जो वेख नहीं आवे खलाई। माबा टुरिया टुरिया हजूर दे कदमी लग गया है। मेरे हजूर दे कदमा ना लग के रोई जा रहा। मेरे आका ने फरमाया माबा दस की होया क्यों मैं रोना है। माबे ना सारी गल सुनाई है। रो खैर दी सुने रब नू मिलन वास्ते निकले वा, तेरिया निशानियां सुनिया ने, मैनू जल्दी ना रब ना मिला दे। मेरे आका ने माबा नू कलमा पढ़ाया है। मेरे नाले नबी ने हाथ पकड़ के माबा दा हाथ खुदा दे हाथां विच फड़ा दिता। खुश हो गए बोलो सुभान अल्लाह। सरकार उन्हें गुलामां दे हाल जानते,
میرے آقا نے مابا نو کلمہ پڑھایا تے آسان کر کے آکھاں میرے حضور نے مابا دا ہاتھ پڑھ کے خدا دے ہاتھاں جے پڑھا دیتا تو سی آکھو کہ لاما صاحب کڑا شرکیہ جملہ بول دیتا اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ترجمہ کران تے اے بندا ہے او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے وہ وے کافر جڑا واکھے آکھے او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا وکھے آکھے میرے حضور نے کلمہ پڑھایا نا میرے آقا نے فرمایا بدا پتہ کی نہ رکھیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایدہ نا آج تو بعد بابانی ایدہ نا حضرت سلیمان فارسی ہے ایدہ نا آج تو بعد حضرت سلیمان فارسی میرے آقا نے لجپالی فرمائی میں شیر دی فرمائش ہو رہی میں ایتھے سنانا ایک پھر لو ماما سلطان باغ دربار ہوتے گئی پیرے باغ نے دے رنگ پیش کیتا دے آن بول کے کہندے نہیں میں کو جی سونا تے میں کی میں سنو بڑے میرے بڑے داناہی بھئی لکھ وسیلے نا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کیویں یار منا یا فکر ہمیشہ رسیبہ ہو کتے روندی نہ مر جاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ میں نے کہہ رہے ہیں چورا شریف دا ایک شعر سنا دو تو میرا دل کرتا ہے چورا شریف والے آندہ جتوں فیض ٹوڑدا پے تاجدار صداقت دی بارگاہ دے ایک چھوٹی جی گل سنا دیاں بھائی اچھا بولو سبحان اللہ بس عشق تو میں گفتگو کر رہا ہوں بس بالکل مختصر جی گل کرا ہور آسان کر دے ماں ان دی عشق والی رگ انشاءاللہ ضرور پھڑکے گی میری گل سن کے تاجدار صداقت نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا او بھی وقت آیا بس مختصر کر رہے مختصر تو مراد مختصر ہی ہوئے گی اے جدو کلمہ پڑھیا نا او بھی وقت آیا انج کر کے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور انج کرنا سن اجازت دو اسی الالان حضور دین دی تبلیغ کریو لوگوں نے دین والا بلائیے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یار حجی سے چھوڑے ہیں تھوڑا وقت گزرن دے پھر کریں گے عرض کیتی نہیں رسول اللہ اسی کریے بس اختصار نہ عرض کراں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تبلیغ کرن آئے نا ان کافراں نے پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق نو اور جڑے جڑے نال آئے نے انہاں نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو اتنی مار پئی کہ آپ دے رخساراں دے اندر آپ دا ناک مبارک چھپ گیا اس طرح دی حالت ہوگی قبیلے والے ٹورے آئے تے بول کے آخ دنے جے اگر ساڑھے ابو بکر نو کچھ ہویا تے جس نے اے حالت کیتی ہے اسی او دے کو اس خون دا بدلہ ضرور لگاؤں گے لوہن میں دسا لگا عشق کی ہوندہ ہے میری گفتگو دی آخری گل تے میں ایک دو شیر پڑھ کے اجازت چاہوں جڑے والے حضرت ابو بکر صدیق نو گھر والے پکڑ کے گھر لے گئی ابو بکر صدیق بے ہوشی دے عالم دے اندر نے ماں بھی کھولے باپ بھی کھولے رشتہ دار بھی کھولنے وقت گزردار آئے عشقہ تیرے تو صدقے جاواں او بھی وقت آگے آئے حضرت ابو بکر صدیق نو جی دو ہوشی آئی ہے ابو بکر صدیق دی ماں پوچھ دی ہے ابو بکر
بکر تیرا کی حال ہے؟ ابو بکر دس تیرا کی حال ہے؟ ابو بکر صدیق نے آکھا اماں مینوں چھڈ اے دس میرے ماہی دا کی حال ہے؟ واہ عشق تیرے تو صدقے جاواں اپنی پرواہ نہیں، مار دی پرواہ نہیں، دنیا دی کسے چیز دی پرواہ نہیں، ایک ہی پرواہ ہے اپنے یار دی پرواہ ہے۔ ماں آخدی ہے بے پترا ہویا کی ہے، لے پترا کو جب بول دے صحیح تے آپ بول کے آخدنے اماں منو اے دس میرے کملی والے دا کی حال ہے؟ تے شاعر دی بولی جی ترجمہ کرا دے کہنے ہون گئی جن درد دیتا اوہ دے وے دوا میں مریض ہوا تو طبیب ہوئے جن درد دیتا اوہ دے وے دوا میں مریض ہوا تو طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ جد نکلے یار قریب ہوئے۔ گرامی قدر حضرات میری گفتگو ختم ہو گئی، بس دسنا اے چاہنا جدو عاشق عشق کردہ ہے نا انہوں پھر نہ اپنی پرواہ ہوندی نہ دنیا دی پرواہ ہوندی، انہوں حضور دی اپنے عاشق مشوق دی پرواہ ہوندی ہے، اس عاشق انہوں اپنے مشوق دی پرواہ ہوندی ہے۔ ایک کوئی خیال ہے ہر وقت یار دا خیال۔ لو جی فرمائش چورہ شریف دا ایک شعر سنا دیو، سنائیے جے ایک بارے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ ہن جی تسی سارے ہاتھ چوکے جانا سبحان اللہ کہتے میں تقریر مدہ شروع کر لینی ہے۔ اسے واسے شاعر بول کے آخدائیں بنن چلنا تلا سانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلنا تلا سانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے تے ولیاں دی نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو